niya. Sinusubukan niya si Mami. Tingin niya daw. Paano daw eat? Eat, Mami. Mami. Thank you. Thank you. Thank you. Kumakain siya ng kanin sabaw. Ubus niya na. Wala nang laman. Madami yan eh. Yummy. Oh, help, Mommy. Help. Sabaw. Oh. Yay. Hi ka dun. Hi. Eat, everyone. Eat. Yummy. Yummy? Yummy? Uy! Tapon na. Bye ka na, bye. Bye-bye.